तो अब हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। सहर बंदियाल विल प्रोवाइड अस लीगल पर्सपेक्टिव ऑन रेप। First of all, thank you for your very kind introduction. Not deserving of that, but nonetheless, thank you. जो बात सैयदा आयशा ने की है अपनी प्रेजेंटेशन में, आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि जब तक माइंडसेट्स नहीं चेंज होंगे, जब तक सोसाइटल अप्रोच नहीं चेंज होगी सेक्सुअल वायलेंस के बारे में, तब तक हम इन ऑफेंसेस पर काबू नहीं ला सकते। और ये हमने कुछ सालों में, कुछ पिछले 5-6 सालों में देखा भी है, क्योंकि इस दौरान रेप की हद तक तो बहुत ज़्यादा कानून साजी हुई है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में उन कवानीन का हवाला दूंगी जो कि पिछले 4-5 सालों में प्रोमलगेट हुए हैं, और आई वांट टू हाईलाइट व्हाट चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट, एंड टुवर्ड्स द एंड हम ये गुफ्तगू करेंगे क्या ये तरामीम, क्या ये चेंजेस कुछ इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड आए हैं या नहीं। तो 2016 में जो कानून आया था उसने काफ़ी हद तक रेप ट्रायल्स के प्रोसीजर को अमेंड किया। उसमें बता दिया गया कि जी रेप ट्रायल की जाएगी बिहाइंड क्लोज डोर्स, दैट इट वोंट बी एन ओपन ट्रायल। रेप विक्टिम को अपने परपेट्रेटर का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेप ट्रायल्स 3 महीने में ख़त्म कर दी जाएंगी। ये बता दिया कि जी मैंडेटरी डीएनए टेस्ट किया जाएगा परपेट्रेटर का, और जो विक्टिम है उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन बड़े थरो तरीके से किया जाएगा। साथ ही जो 2016 की तरामीम थी उसने कानून के अंदर एक और शिक डाल दी, रेप ऑफ अ माइनर, rape of a person by someone under whose custody that person is, और तीसरा rape causing grievous hurt and bodily injury। साथ ही साथ 2016 के कानून ने आर्टिकल 154 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर उसको रिपील कर दिया। उस प्रोविजन के तहत ये इजाज़त थी एविडेंस के दौरान सवाल उठाने की कि जो विक्टिम है उसका कैरेक्टर ख़राब है, कि वो एक बद किरदार औरत है, और इसलिए जो वो टेस्टिमनी दे रही है रेप की वो फॉल्स होगी। दैट एविडेंस कुड बी ब्रॉट इन अंडर द कानून शहादत ऑर्डर। 2016 की अमेंडमेंट ने उस प्रोविजन को कानून शहादत से निकाल दिया, और जो ड्राफ्ट पर्सन्स थे इस बिल के, उन्होंने सोचा कि जी अब हमने रेप शील्ड लॉज ये डाल दिए हैं कानून के अंदर, अब ऐसे सवाल विक्टिम ब्लेमिंग की हद तक नहीं उठाए जाएंगे ट्रायल के दौरान। मगर हमने देखा है हाल ही में और पिछले साल भी जब मोटरवे रेप केस हुआ था कि हर मर्तबा जब कोई भयानक केस होता है सेक्सुअल वायलेंस का, तकरीबन जो पहला सवाल उठाया जाता है कि जी औरत की गलती थी, उसने या कपड़े नहीं ठीक पहने हुए थे, या वो गलत टाइम पर अपने बच्चों को लेके मोटरवे पे चली गई थी। तो ये कानून आ गया, मगर सवाल ये उठता है कि क्या इस कानून ने सोसाइटल एटीट्यूड्स को चेंज किया, क्या इस कानून का ऑन द ग्राउंड कोई इम्पैक्ट हुआ या नहीं। अगेन आई विल कम टू दिस अ बिट लेटर, क्योंकि 2020 में और अब मोर रिसेंटली एक और बड़ी मेजर अमेंडमेंट आई है रेप के कानून की हद तक। ये आई थिंक नवंबर दिसंबर पिछले साल ऑर्डिनेंस की शेप में कानून आया, और अब पिछले हफ्ते नेशनल असेंबली ने उन ऑर्डिनेंसेस को अडॉप्ट कर लिया है। ये है जी एंटी रेप ट्रायल एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2020, जब बिल की फॉर्म में नेशनल असेंबली के सामने पेश किया गया, और दूसरा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 2020, ये भी अप्रूव किया गया है नेशनल असेंबली में। इस कानून ने भी थोड़ा बहुत लैंडस्केप चेंज कर दिया है रेप लॉज का। जो उसकी प्राइमरी इम्पैक्ट है या चेंजेस हैं वो ये हैं कि इस लॉ के तहत जो 2020 में आया, रेप की डेफिनेशन अब जेंडर न्यूट्रल हो गई है। जैसा अलीना ने बात की, सिर्फ खवातीन ही नहीं रेप की शिकार होती हैं, बच्चे भी होते हैं, आदमी भी होते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं। तो 2020 के कानून ने रेप की डेफिनेशन को एक्सपैंड करके इसके अंदर ऑल पर्सन्स डाल दिए, मैन, वुमन एंड ट्रांसजेंडर, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और
ये 2020 के कानून ने जो एक्टस रेयस होता है रेप का, कि जो एक्शन क्रिमिनल लॉ के अंदर एक ऑफेंस करार दिया जाता है, उस एक्टस रेयस को भी कानून ने तब्दील कर दिया और ब्रॉडन कर दिया एक्चुअली। पहले सिर्फ पीनल पेनिट्रेशन से रेप कमिट किया जा सकता था, मगर अब ऑब्जेक्ट्स के जरिए अपने जिस्म के बाकी हिस्सों के जरिए पेनिट्रेशन के थ्रू रेप कमिट किया जा सकता है. Also, if you force someone else to undertake a sexual activity with another person, that can also be designated as rape under the new definition. इस नई डेफिनेशन के नीचे ये भी प्रोवाइड कर दिया गया कि कंसेंट जो होगी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, जो कंसेंट ज़रूरी है लॉ में, it has to be informed consent, it has to be substantive consent. आयशा ने काफ़ी डिटेल में कंसेंट के बारे में बात की, और ये लॉ ने इसको रिकग्नाइज किया है इस 2020 ऑर्डिनेंस ने, एंड they've tried to refine and further give more detail about what constitutes consent. हमारे जिस तरीके से हमारे कोर्ट्स ने कंसेंट को इंटरप्रेट किया पिछले काफ़ी सालों में, और ये किस तरह इंटरप्रेट किया कि एब्सेंस ऑफ कंसेंट को गेज करेंगे. एक तरीका ये था, वो कहते थे कि अगर साइंस ऑफ इंजरी होंगे विक्टिम के जिस्म पर, दैट अमाउंट्स टू एविडेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट. नए लॉ ने ये भी प्रोवाइड कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक औरत रेजिस्ट करे एक सेक्सुअल एक्ट से. She may be not consenting, but still not resist for various reasons. She may be under the influence of substance, she may be overpowered. So that's another very important refinement in the law. जो एक प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के 2020 के कानून में है, वो ये है कि कानून ने पनिशमेंट को बढ़ा दिया है. They prescribed a stricter punishment. Now, the punishment for rape can be imprisonment for the rest of a person's life. Also, in exceptional cases, the perpetrator can be subjected to castration. और जो कानून में हवाला दिया गया कैस्ट्रेशन का, वो ये है कि केमिकल कैस्ट्रेशन की जाएगी, और ये कैस्ट्रेशन कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक की जाएगी. अभी आयशा ने बताया हमें कि रेप इज नॉट ऑलवेज an offense of lust. It's not always an offense of lust. It can be for various other reasons. It can be a power dynamic. It can be there can be political aspects to it. तो सवाल ये उठता है कि क्या कैस्ट्रेशन के जरिए आप इसको डिस्करेज कर सकते हैं, इस ऑफेंस को कंट्रोल कर सकते हैं? विल इट हैव द नेसेसरी डिटरेंट इफेक्ट? अगर इस क्राइम की इंस्पिरेशन लस्ट नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि क्या कैस्ट्रेशन एक इफेक्टिव रेमेडी होगी या नहीं. Now moving on to the new procedures that the law has prescribed through the 2020 ordinance, and now if the bill is passed through that act of parliament. इस ऑर्डिनेंस के तहत काफ़ी लेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस तैनात किए गए हैं. एक एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाया गया है, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाएंगे, इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स अपॉइंट किए जाएंगे. तो एक बड़ा एलैबोरेट सा फ्रेमवर्क तैनात कर दिया गया है. सवाल ये उठता है कि क्या इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी? अभी भी हमारे पास जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं, अभी भी हमारे पास शेल्टर होम्स हैं. एक विमेन प्रोटेक्शन सेंटर मुल्तान में बना था 2017-18 में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट. उस तरह विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने और सेंटर्स भी बनाए हैं. तो मैं पंजाब की बात कर रही हूँ. इन एडिशनल सेंटर्स का क्या इफेक्ट होगा, क्या किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी? और ये एंटी रेप क्राइसिस सेल जो प्रपोज किया गया है, या एक्चुअली अब इसको लॉ में प्रोमलगेट किया गया है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, वो सिर्फ पब्लिक मेडिकल हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जाएंगे. और इन सेल्स
میں آپ کی FIR بھی رجسٹر ہوگی, میڈیکل لیگل ایگزامینیشن بھی ہوگی, فورینسکس بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. I think it's a very noble idea to have, but implementation کب ہوگی, کیسے ہوگی, وہ پھر only time will tell. امپلیمنٹیشن کا میں کئی مرتبہ سوال اٹھایا ہے, اور میں اس 2020 کے قانون پہ بھی امپلیمنٹیشن کا فلیگ لہرا رہی ہوں, کیونکہ اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئی ہیں کہ جو 2016 میں بھی قانون آیا تھا, it was very well drafted, very well thought out, the reasons behind it were very commendable, پر اس کی ہارڈلی کوئی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہوئی. یہ کوئی آئی تھنک 2018 کی اسٹڈی ہے لودھرا کی, جس کو میں کوٹ کروں گی, اور یہ آبویسلی کنڈکٹ کی گئی 2016 کے ایکٹ کے بعد. اور اس اسٹڈی میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ تقریباً 87% کیسز ریپ کے جو کورٹ کے سامنے آتے ہیں, already we know very few cases actually come to trial or they're actually reported to the police. In almost 87% of cases, the perpetrators are acquitted, and they are mostly acquitted for lack of evidence. ایویڈنس کلیکشن میں پرابلم ہے. اسی اسٹڈی نے بتایا کہ FIR فائل کرنے میں تقریباً کوئی آن ایوریج, جو انہوں نے کیس اسٹڈی کی تھی, 13 دن لگتے ہیں. Conclusion from the time of registration of the FIR to the medical examination, it takes on average 32 days. What impact does it have on the value of the evidence you collect from medical legal examination? The report provided that in many cases witnesses reside. Witness اپنی اسٹیٹمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں. ان کیسز میں کیا کیا جائے جب آپ کا کلچرل پیراڈائم, سوشل پولیٹیکل پیراڈائم ایسا ہے کہ پریشر ایگزرٹ کیا جاتا ہے وٹنسز پہ کہ ریزائل کیا جائے, پیسے ایکسچینج ہوتے ہیں پولیس کے اندر. اینڈ آئی ایم شیور کامران صاحب ول شیڈ مور لائٹ آن دس, بٹ مینی پیپل کمپلین کہ پولیس کے اندر ایک جنرل کلچر آف ڈسبلیو ہے کہ جو عورتیں اٹھ کے سامنے آتی ہیں اور کمپلین کرتی ہیں ریپ کا یا FIR درج کرنا چاہتی ہوں, وہ فیک کیسز ہوتے ہیں, کہ اس کلچر میں زیادہ تر عورتیں جھجکچائیں گی سامنے آنے سے. سو کلچر آف ڈسبلیف. So in all of this complicated social cultural system, you may change the laws, but either these factors play up against you, یا جو ہمارا سسٹم ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا, وہ ہی اتنا انفیشینٹ ہے کہ اس لا کو ٹھیک طرح امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا ابھی. I mean, hopefully, inshallah, time will tell if these new mechanisms that the new law has promulgated will actually come to have an impact on the ground. So these delays exist, and these problems continue to exist in the system. But the law has changed, I would say, Zubair, کہ law کی حد تک تو یہ admit کرنا چاہیے کہ positive change آیا ہے, اور ایک ریکگنیشن آئی ہے that this is a serious offense. It has to be dealt in a particular way, and at least, and I want to comment on this again, take up a few more minutes, ہمارے عدالتوں میں بھی جو نیریٹیو ہے وکٹم بلیمنگ کا, اس میں تھوڑا سا شفٹ, ایک بہت امپورٹنٹ شفٹ آیا ہے. ہم نے پہلے دیکھا اور اس پہ کام بھی کیا کہ پچھلی بہت سی ڈیکیڈز کی ججمنٹس میں اگر اکوٹ ہوتے تھے پرپیٹریٹرز, تو چند ایک ایسے کیسز ہوتے تھے کہ ان میں ایک کامنلی فاؤنڈ سینٹنس ہوتا تھا کہ جی victim is of immoral character, the complainant is a habituated woman, therefore her testimony is not to be believed. لاہور ہائی کورٹ نے 2021 میں ہی اس سال ایک بہت خوبصورت اور ڈیٹیل ججمنٹ کے تحت اس وکٹم بلیمنگ کی ٹینڈنسی کو قانون سے باہر پھینکنے کی کوشش کی ہے. یہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ججمنٹ ہے, اور انہوں نے اس ججمنٹ میں نہ ہی 2 فنگر ٹیسٹ کو انکانسٹیٹیوشنل اور irrelevant قرار دیا اور کہا کہ جی 2 فنگر ٹیسٹ کا کوئی میڈیکل بیسس نہیں ہوتا. میں بتاتی جاؤں, 2 فنگر ٹیسٹ وہ ٹیسٹ تھا جو میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کے دوران انڈر ٹیک کیا جاتا تھا ایک فیمیل وکٹم کے اوپر, ٹو ٹیسٹ دا کنڈیشن آف ہر وجائنا.
اور اگر یہ معلوم پڑتا تھا کہ جی 2 fingers can be inserted easily, تب یہ کنکلوژن ہوتی تھی کہ جی woman is an easy as a woman is one of easy virtue or she is habituated. اس ٹینڈنسی کو, اس مائنڈ سیٹ کو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ نے ریجیکٹ کیا اور یہ کہا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر if a woman if a woman is habituated, if she has any sexual history, if she is a virgin, or if she was a divorced woman or she's a married woman, it does not matter. If she has been sexually violated, that's it, that is rape. ہمیں یاد ہوگا اور آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا زبیر, جو مختارہ مائی کی ججمنٹ تھی, there was a distinction drawn within that judgment on a divorced woman who was earlier married and a virgin girl, and how their testimony in cases of sexual violence should be dealt with or taken as having different value. اس ایٹیٹیوڈ کو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ نے ایبسلیوٹلی ریجیکٹ کیا ہے. اور اعتزاز احسن صاحب کا آرٹیکل تھا کچھ مہینے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پر, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ججمنٹ ہوتی تو مختارہ مائی کا شاید ورڈکٹ سپریم کورٹ میں ڈفرینٹ ہوتا, فرق ہوتا. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک لا کی حد تک, بلیک لیٹر لا جو قانون آپ کی کتابوں میں ہے, اس حد تک تو کافی پازیٹیو چینجز آئے ہیں. اور آپ نے شروع میں تھوڑا بہت حوالہ دیا کہ جی ایٹ دا ٹاپ موسٹ ایچلونز آف دا پاکستانی پاور اسٹرکچر, ہم خواتین کو بلیم کرتے ہیں کہ وہ کپڑے ٹھیک نہیں پہنتی اور آدمیوں کو ورغلاتی ہیں اور پھر یہ کرائمز ہوتے ہیں. تو اس ایٹیٹیوڈ کو تو ہماری عدالتوں نے تھوڑا بہت ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ it has to be something which is done across the board. But I think the narrative at least within our legal circles, within the institutions of the law is changing, and امید ہے کہ یہ تبدیلی نیچے تک جن عدالتوں نے ان کیسز کو سننا ہے وہاں تک یہ تبدیلی امپلیمنٹ کی جائے گی, effective ہوگی. And I hope we see a change. But I think from the perspective of the law, things have been moving in the right direction for the law on rape. Although people have had, and I know I also have reservations in the way these 2020 ordinances were passed in a very rushed way, and now how the bills were passed to the National Assembly without any discussion. But I think on the whole, I compliment the legislature for what they've done in terms of amending the law and the development by the judiciary in this field of law. Thank you very much, Sahar. That was very interesting, and I really like the optimism on which you have ended your presentation. And we do hope that things will keep improving, and we will not have these very intuitive reactions at the very higher levels of echelon, where people just reveal whatever are their intuitions. But the whole point is just to have a discourse which is based on analysis, which is based on research and an experiment. And I'm very, very grateful to you کہ آپ نے ہمیں وہ perspective provide کیا ہے.